अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अभी अभी निगाह मुज़फ़्फ़रपुर टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज़ हुआ है उर्दू ग्रामर का। आप लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, देखें, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम पहले वीडियो शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने है, इसमें आला कौन है? इनमें इसमें आला कौन है? दरख्त, नदी, चाकू, बाग। क्या लगता है? तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ चाकू पर। तो ये सवाल मेरा बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद देखें, अगला सवाल आपके सामने है, अहमद आम खाता है, इसमें फ़ाइल कौन है? अहमद आम खाता है, फ़ाइल कौन है? तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ अहमद पर। 60% लोगों ने अहमद पर क्लिक किया है, जो सही है। इनमें मुअन्नस कौन है? बाग, आसमान, ज़मीन और दरख्त। मुअन्नस कौन है? तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ ज़मीन पर, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद तुम कौन हो, ये कौन सा जुमला है? खबरिया, सवालिया, निदाइया, इस्तेजाबिया। तो ये सवालिया जुमला है, सवालिया पर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब होना चाहिए 3 किस्में हैं। 3 बिल्कुल सही है। 59% लोगों ने इसका जवाब दिया है। मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका जवाब है 2, बिल्कुल सही है। 63% लोगों ने इसका जवाब दिया है। शर्म का मुतरादफ लफ्ज़ क्या है? बेशर्म, हया, वफा, अदा। तो सही होना चाहिए शर्म, हया। हया बिल्कुल सही। 77% लोगों ने इसका जवाब दिया है। कुछ लोगों ने गलत भी जवाब दिया। गालिब कौन सा इसमें अलम है? लक़ब, खिताब, तखल्लुस, उर्फ़। तो गालिब तखल्लुस है, तखल्लुस पर मैं टिक लगाता हूँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद इब्ने मरियम अलम की कौन सी किस्म है? कुन्नियत, लक़ब, खिताब, तखल्लुस। इब्ने मरियम तो कुन्नियत है। कुन्नियत 69% लोगों ने सही टिक लगाया। इसमें ज़र्फ़ मकां कौन है? दुआ, गालिब, कब्रिस्तान, नदी। तो इसमें ज़र्फ़ मकां है कब्रिस्तान, बिल्कुल सही। 73% लोगों ने सही जवाब दिया है। तुम गए थे माजी की कौन सी मिसाल है? माजी मतलब, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम। तुम गए थे, तो माजी बईद पर मैं टिक लगाता हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। 50% लोगों ने इस पर टिक लगाया है। इसमें मुसग्गर कौन है? बाग, ताक, बागीचा, नदी। मुसग्गर कौन है? तो मैं टिक लगाता हूँ बागीचा पर, जो बिल्कुल सही है। इसमें मुकब्बर की मिसाल कौन है? बाग, घर, महल, हाथी। तो बाग इसमें मुकब्बर है, बिल्कुल सही है। अहमद आएगा कौन सा फ़ेल है? माजी, माजी करीब, हाल, मुस्तकबिल। तो अहमद आएगा ये मुस्तकबिल है, बिल्कुल सही है। 69 लोगों ने इसका जवाब दिया था। इसका भी 69 लोगों ने जवाब दिया है। हम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है? वाहिद, मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो जमा मुतकल्लिम पे ही टिक लगाता हूँ, बिल्कुल सही है। सही क्यों ना हो, क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, जवाब मुझे पता है, तो बिल्कुल सही होगा मेरा टिक किया हुआ। इसमें फ़ाइल की मिसाल इसमें कौन सी है? पढ़ाने वाला, पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ा हुआ। तो इसमें फ़ाइल की मिसाल है पढ़ाने वाला। उसके बाद तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ जाते हैं? है, हो। तो सही होगा हो। तुम कहाँ जाते हो। मच्छरदानी कौन सा इसमें है? इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें सौत, इसमें आला। तो मच्छरदानी है, इसमें आला। उसके बाद काँव काँव कौन सा इसमें है? इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। तो काँव काँव इसमें सौत है, यानी आवाज़ का पता चल रहा है। उसके बाद दोपहर कौन सा इसमें है? दोपहर, इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें हालिया, इसमें सौत। तो दोपहर इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। उसके बाद सिद्क़ की ज़िद क्या है? कज़्ज़ाब, काज़िब, कज़्ब। कोई नहीं, तो इसका जवाब है कज़्ब, बिल्कुल सही है। अमानत की ज़िद क्या है? इमामत, ज़मानत, ख़यानत, मोहब्बत। तो अमानत की ज़िद है ख़यानत, ख़यानत पर टिक लगाया। उसके बाद दौड़ता हुआ कौन सा इसमें है? इसमें सौत, इसमें हालिया, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत। 2 बार इसमें सौत हो गया है, बहरहाल इसमें हालिया है। ज़ालिम कौन सा इसमें है? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। ज़ालिम, तो ज़ालिम जुल्म करने वाला है, यानी फ़ाइल है। वह जा रहा है, इसमें वह क्या है? इस्म, फ़ेल, हर्फ, ज़मीर। तो वह ज़मीर है। अहमद बस से गया, इसमें से क्या है? तो से इसमें हर्फ है। उसके बाद लाल गाड़ी में, लाल क्या है? इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफत। तो लाल सिफत है, सिफत पर टिक लगाता हूँ। उसके बाद अहमद की टोपी लाल है, इसमें अहमद क्या है? इस्म, फ़ेल, हर्फ, ज़मीर। तो अहमद इस्म है। कलमा किसे कहते हैं? बामानी लफ्ज़ को, बेमानी लफ्ज़ को, मुहम्मद लफ्ज़ को। कोई नहीं, तो बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। रूह की जमा क्या होगी? रूहें, रूहों, रूहानियत, अरवाह। तो रूह की जमा है अरवाह।
ارواح۔ مجاز کی ضد کیا ہے؟ مزاج، مزاح، حقیقت، اصلیت، تو حقیقت ہے۔ اس کے بعد حسین کا مترادف لفظ کیا ہے؟ جمال، کمال، جمیل، کمیل، تو حسین کا مترادف لفظ ہے جمیل۔ اس کے بعد ہے اس میں صفت کون ہے؟ بینا، نابینا، بینائی کوئی نہیں، تو بینائی اس میں صفت ہے۔ ان میں عرف کی مثال کون سی ہے؟ خان بہادر، امیر شریعت، بلبل ہند، شیخو، تو شیخو عرف کی مثال ہے۔ درست جوڑا کون سا ہے؟ امیر، عوام، دولت مند، ہنر مند، اظہار خوبی، اصل، نقل۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہوگی، اس میں آپ کو دیکھنا تھا واحد، جمع یا ضد، اسی طریقے سے یعنی ایک لفظ کسی بھی حیثیت سے دوسرے سے مل جائے، تو اس میں اصل اور نقل یہ ضد کے حوالے سے ایک تھا، تو یہ صحیح ہے۔ ادھر آؤ کون سا جملہ ہے؟ خبریہ، ندائیہ، امریہ، سوالیہ، تو ادھر آؤ یہ ندائیہ نہیں غلط ہو گیا، یہ امریہ تھا جان بوجھ کر، اسی طرح غلطی ہو جاتی ہے۔ ادھر آؤ جس جملے میں حکم دیا جائے اس کو امریہ کہتے ہیں، جس جملے میں آواز دیا جائے اسے ندائیہ کہتے ہیں، جس میں صرف خبر دی جائے اس کو خبریہ کہتے ہیں، اور جس میں کوئی سوال ہو اس کو سوالیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی۔ ان میں اس میں معرفہ کون ہے؟ ندی، پہاڑ، محل، لال قلعہ، تو لال قلعہ اس میں معرفہ ہے۔ شاہد روٹی کھا رہا ہے، اس میں مفعول کون ہے؟ شاہد روٹی کھا رہا ہے، تو روٹی مفعول ہے۔ کان میں تیل ڈالنا کیا ہے؟ محاورہ، کہاوت، مقولہ کوئی نہیں، تو کان میں تیل ڈالنا یہ محاورہ ہے۔ اس کے بعد سچ کو نہیں آنچ کیا ہے؟ کہاوت، محاورہ، مقولہ کوئی نہیں، تو سچ کو نہیں آنچ یہ ہے کہاوت۔ اس کے بعد جنگجو سپاہی میں جنگجو کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف، صفت، تو جنگجو سپاہی میں جنگجو ہے صفت۔ اس کے بعد حال کی جمع کیا ہے؟ حالات، حالاتوں، حالتوں، احوال، تو حال کی جمع ہے احوال۔ اس کے بعد ارے بھائی سنو کون سا جملہ ہے؟ دعائیہ، ندائیہ، سوالیہ، خبریہ، تو یہ ندائیہ ہے۔ ان میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ دستانہ، سجاوٹ، کتب خانہ، سجاوٹ، تو دستانہ اس میں اعلیٰ ہے۔ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ گھبرالو، گھبراہٹ، گھمبیر، گھبراؤ، تو گھبراہٹ اس میں کیا کہتا ہے؟ یہ حاصل مصدر ہے۔ کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرنا کیا ہے؟ یعنی میں جان رہا ہوں کسی چیز کے بارے میں لیکن پھر بھی میں انکار کر رہا ہوں، ناواقفیت ظاہر کر رہا ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ درست لفظ کون سا ہے؟ ظلمت، ظلمت، اس میں دیکھیں تو زو سے جو ظلمت ہے وہ درست ہے۔ نبی کی جمع کیا ہے؟ نبیوں، انبیاء، دنوں کوئی نہیں، تو نبی کی جمع ہے انبیاء۔ اس کے بعد بلبل کی جنس کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے، جنس عام ہے کوئی نہیں، تو بلبل مذکر میں بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث میں بھی، اس لیے اس کو جنس عام کہیں گے۔ جبکہ 50% لوگوں نے مؤنث کہا تھا، اسے کچھ لوگوں نے مذکر کہا تھا، جنس عام بہت کم لوگوں نے کہا تھا۔ اب دیکھیے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس میں قافیہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے دل ناداں، تو ہوا قافیہ تھا اس میں، جبکہ کچھ لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے غلط جواب دیا تھا۔ یہی شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس میں ردیف کیا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو ردیف ہے کیا ہے، بالکل صحیح جواب دیا تھا 51% لوگوں نے، اور اس طرح 50 سوالات ہمارے یہاں پر مکمل ہوئے۔ تو پھر میں ملوں گا کسی نئے ٹیسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔